Lele Nanibara. C'est tes enfants qui sont partis me voir. Ce que moi je veux, s'il te plaît, Koulibaly. Ideng Be Albara Maloya. Je veux que tu laisses Natoma. Elle va remplacer sa maman. Elle va préparer, elle aussi. Nous allons voir cette situation. Parce que la manière dont les enfants m'ont parlé, ça m'a fait pitié. Ça m'a tellement fait pitié. S'il te plaît, Koulibaly, si tu me vois chez vous aujourd'hui, matin, c'est à cause de ça. Les enfants n'ont rien à dire maintenant. Ils ont beaucoup fait. C'est ce que moi je voulais qu'on fasse. Nous allons voir la suite, ce qui va se passer. Alors, Lagaré, et quand même, il faut dire que le magia. Pas, il y a des gens qui ont Jakaya fait quand même boya. Sokono mo men benye. Aya fait quand boya sokono mo benye. Wallahi tunya. Kwani nkale le furu. Ay mbaraka ngini. Mais nako kwa denye mbaraka ngina. Wata problème de. Na to mandi donc bala katibilike. Ni dinso. Dinso na to mai tibilike. Ba abram lobo sokono mo men bela. Iba se samandula lo ne Koulibaly le to fola. Iba se saman sanfé ne Koulibaly le to fola. Problème te. Na to mai mbaraka ngina bo bala. Na to mai tibilike. Ay tibilike. Ni ko fo. Rançon. Ils acceptent que Natoma prépare. Il n'y a pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème. Ah, on connaît Maman Kenyalo. Maman Kenyalo. Ce que je voulais te dire aussi, quel que soit le comportement de ta femme, ça c'est entre toi et ta femme. N'éloigne pas tes enfants de toi, s'il te plaît. Tes enfants sont tes enfants. Koulibaly, tu m'entends? Tes enfants sont tes enfants. S'il te plaît, faut pas leur faire peur de toi. La situation se trouve entre toi et ta femme. Faut pas mêler les enfants dedans. S'il te plaît. Allez, Lagaré, et quand même faut dire que les magas, bravo faname. Neti sembana ikuma kankuna. Il est nuit. Baibane keni so mendendi à la nuit ike. Ino kankan fonodi mara beme na la sonama ndita moka ha Yende Koulibaly awa nka min foye anya woke ino ando oke Yende andi oke feu Lagaré ibarankan me mara men feu Lagaré Yende mara me awa bolo fila yenko masolo e ka men fodi awa inike ha awa ike fo awa yel mamol fo ha awa inike awa ambe awa lodi ala no kuma wala minala nkuri ko le nkuri ko ba Lagaré no ake anta fe kablela ko ne brafote e ba wuli wolo so men kono ko nantene ndumanye adonta nye ala della mari mansa ala manantene sola denna ala ma sola denna den barakama ale mo men ma isa wonan koke woden di sedi alinye aden di sedi alinye Okay. Na. Tanati ya. Tanase. Mba. Tanate. Bemba. Tana hotela. Okay. Na. Ninka fonko nse wanila. Adite na mbra wuya fo ha. Nse wani tire fi. Kuto mamaru. Ele nya min kante. Badi anya nya min kante ile barande la buluka koko tabila sokuno anundele koni ya ndo fana kula tambiladi badi
ni le ndunde ma nyon ya ndule nyon kan ya wo kan ma ko ko te ha ede musola koli Ntolo wana. jaka meren kakala kali jaka la ko Emaku ina men for dia wo for emaku ire. Kuyate. Emaku. ni la kota Kuyate. namu Kuyate. namu ni le yerete ya kala ko kuma te folande bra tawro ni le la kote ya kala kuma te folande bra we ba mumma no ayini ne na mobile de la kuya te gele ala albinyala ay ala abilala ha bunya ko ni ayo mafio ni ibra na hande bra ya e kuma do fo no atoni doni ila kuya te yalla kogonga dun kogonga non te ya kala kuma ntata ay foya ko yamaru nyami foli way ko ne ka jamfa e sidile mo ko fe alita wo jamfa brino ko fu sidile nyana litre e wo kalma jamfa mi ete jaka fu mfe jaka mucho fela non tel ma do wat mi na jaka ko tel la jaka la oh namina Ma kuma me. wo son trala ko na bara don son suro do ko werete ha korowla ina nana sore mi yende unya ke ni mo ja ni mo ma ja ni mo tati nyamba to me unya wallahi wulina ku adina sendo membe keni ka coup d'état monté tu babule wema ça c'est des formations dans des formations de coup d'état de course dans le coursement wallah ka nana sore mai alle ka mo so men tanka o wuya kulibari bulo ko fi wodo na alu tuba le wodi gbengbere nde ko nyame ma ala tie ni nyame ma la suba ya o nyale ibra nyaaye anka jakalo jakabu ya nandu lebulo nka jaka sondo badi ni manyanyiri nana sweru ko ni me wala ne anka irabe kakuyate ndoni tengiba wala nyira kodo nkambole teni wala wolo nkambole tena la ka no nyaminka kuyate namo ni la kote ntera da fa wolo ko ila kuma kan mami na mabla munna mami na mabla nana sori ne no ki akala ko bela tamana nana sori tise nala ay sondo fonye jakala kuro ni nukuma wo milala kamakana fo nanya ni donka muso fila no jala kanyine nana sori te oh yo ne tela ha ila kuma foni mata mabla ninka nana sori mbabo ya nshan dise nana sori ikaw ontabe awa o mari wala donko afa ku woye wala ti adole ono ndeto awa kala to tu sede e kala to fode mina ta ke alani ko la jandi ade wuli nti to fola akala na nti to fola ku ya te wuli nti to fola nye masila yede oho akala o telefila nkambo le tenala ni la kote masila ya awa na ko nya ni ka oho anyanyi ko sabela awa na ya ni ka ku ya te Koni, ce que Kouyaté a dit, je vais essayer de vérifier. Lorsque la deuxième femme n'était pas là-bas, Diaka n'était pas comme ça, mais en l'air là. Nama fait le Kouyaté là comment Nama a vérifié là. Alors comment bête que oui a dit.
lagi. Bra. Allahu akbar. Fatima tande. Allahu akbar. Nka saboda mun dai Nantane jaka kili kwa yena jaka kili nde Fatimata Allah ma fe mboli lo men kapsa yire Allah ma fe mboli lo men kapsa Ibrahima ma fe yire ende Allah mi sarala ke bonasi tindila gi Allah mi benama nde ka me ya bonna Allah kana me ya tuila Allah kana me ya tuila ine ke barka ha Allah mi sarala ende ayewa bonna ha ba Ibrahim famori hem famori ni senka sisekilite ya fama iyen kili kulubali dembe tama konyo mode ile usojo ina jole iko ina menjo wole bilatu ko famori ile ande